Ng long sleeve. 100 pesos lang to. Ang ganda pa. Long sleeve, 109. Long sleeve. Best fit medium, semi-large. Long sleeve, 100. Mine, long sleeve. 100 pesos lang. Magsuot ako mga premium ha. Then flex ko yung mga sale. Pa-flex po ng sizes nyo or lapag nyo yung sizes para yun ang una. Kasi mostly na flex ko is medium to large. Long sleeves is Rachel. SSD, yours po. Thank you so much. Sis Rachel. Okay, suot ko. Medium to, alright. Semi-large. Premium to mga sis. May na lang premium. 140 pesos. Premium. 140. Suot ko. Bagsak lang po. Kasya sa large. Small, medium. Ayan. Wait. Small na. May mini dress ako na cute dito. For small, medium. Ayan. Itong mga to. Small, medium. Maiksi lang siya. Mini dress talaga siya. Pero makapal yung fabric eh.